Hariwa armasi pratati, hiwasanaka ukama sutini wakiri wakicha weha murata marga masinaka. Kurhagisa, arunt ashapanyani, hukpachamurasinya chuimampi, alpachamurasinya chuimampi, takpachamurasinya chuimampi. Kitina katen cita hakat septaha marga cakau hitanagana arunt ataptau. Pampa cakau hitanaha kiki paraki, aski sumakan tati pana sumawil tapana. Sasin arunt reparasma akiri taipiu hitanagata. Radio Nacional ukakip karaki TV Peru taipiu hitanagatwa. Hiwasaraka wakichawisti sapakan tatiwa utanagam cekaro purintan diraki kunai mana yatia uragampiwa. May mayawa yatia weha utharaki arut apanyani ka uchapinagati angkaha su hitanagara hakat asipheja huparagaru kurha kisa kiasa Estados Unidos cekatwa ken asirephe aimara naga hukachika hitanja utasiphewa askimunasinya chimampiwa arut ataparakta hukachika hitanagana ukakip karaki Brasil cekau hitatsa aimara marka masina gasaha kelgant asirepharagio arut atapta ukachika hitana hukpachamunasinya chimampiwa hichakantatina Ukam sa wimpeha kanyata ukapanyani yatia urakampi akini kiwa yatia urakaha murata marga masinaka kunhamati kipka Omar Hakayataki ministro exterior ukakip karaki justicia ministro exterior ha walhanida causa preja huparakaha kunay manhanas kinakwa lora presasina ukakip karakiwa chatanta paragitainao ukatwa hicha tunka sohtani urona sarakiri akiri achuka pasenha ukuruwa kamachi luranya uta taipinwa Kupara karuha histapharahine, ukama punite, hanukaha hanicha sasina, yakana campita y atata panyani. 77 votos a favor, 33 en contra, una... Pakalkotunka pakalkonilla osapji kimsatunka kimsanisti janiu monapkiti. Mainisti janiu kunskamskit ukat interpelación mocionasti ya osatawa. Omar Hakawita ipit pechtiri miércoles surunua. Tunka sohtanit achoka paxita ya tunkaru matapiwinkani. Oposición a ti janutskani ukatlupita na Castilla osatani. Kumarain toke ministro Hernán Condori hupasti kamachilurunyo tataypiru sararakini ukachakana hiskawinakaru haisanyataki. Kun hemati hupanakaru hiskanyatakisti inokata harakiwa awan sa pais ukakik paraki Renovación Popular ukatay pinakatha hupanakaru hiskanyatakisti kunayman amoyawinakaut heraki hanchakapa irnakatapatha irnakaipana ukakik paraki hiskapharakiniwa kunat sa hupaha mawawa malaw kachakatapanina Palacio de Gobierno ukachakaru ukatharaki brenya ukachakaru wawanakan koyong utaparu apkana ukanaktukitha. Lo que ha sucedido ayer no es otra cosa. Kunatek masor hutikan ukast, mahis kawawaru apnaka parakitainak, politik taipit aski kusakas pasukam, hanukats hanihupach, pediatria ukatuket hayat karakit, Palacio ukachakans, kunabakichawikas pasukamal dora parakitainak. Ukakik parakihis awinakan stiut harakiniwa yat hatawinak tokita huchar kirina, kaisa la Merced huning sulkasuyuna, kun hemat ukachakan stay hilampiwa kolkekatu karakispana, ukakik paraki kunaymana alaki pawinakasa, hanchakaparu lurarakispana. Ukatsti Peru Libre ukataipitsti haniwa akirihis awinakasti loreñaj munkarakinti. Hay que tener momentos y tiempos, colegas. Kunanakas pachaparut henya parakih. Kuma irnakadinakarus maitap haraksnau. Kuna pachateh hiskanyaj munanyan ukapachans pachaparu hiskap harakinyaneh. Ukatichast hupanakaruh irnakayinyarakiyo. El titular de la cartera no es... Ketenakate hupanakah irnakapki. Ukataipinakats. Hani hupanakah luntatasip karakit. Ukamatapats. Kunats han hupanakaruh paist awinakah lokaraktanah. Arumat pachasti kamachalurunyo tataypinsti iyausap harakiwa, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ángel Ildefonso Huparu Hiskanyataki, ukamata tungka sohtani uro, marso paksinwa hupasti kamachalurunyo tataypiro makatrakini, ukachakan sti iskap harakiniwa, kunay mananakata, kunhamati hupahirnakana, Procurador Adjunto, angkay sulkasuyuna ukanaktukita, pawarang katungka pakalkuni maratha, pawarang katungka kimsakalkuni maranakana, kunhamatu kapachanakan sti, pakalaktunka, chatantawinakawa katukarakitainaha. Asumió la carrera de Justicia y Derechos Humanos. Mahis kajat chatantawit haki mantarakih, ukathani hupakus pachahirnak karakitainat, angkay sulkasuyunah, ukakik parak, naira Secretario General ukhemas, uka sulkasuy pakintaypinah, ukats memorandum ukanakas katukarakitainaw, hanchakapir nakatanakapat. Akiri hiskawina kaluranya takisti chihlap harakitainawa, Fuerza Popular, Acción Popular, APP, Avanza País, Renovación Popular, ukakik paraki kimsa kamachlurinaka, Partido Morado ukataipitha. Yatia urakampi sananta sipkakinyari, kamachi luranya uta taipiu hitatha, Pedro Castillo Perusuyo malkuru haksunyataki wakichanyatakeha yatian haphiwa sasinwa huparakaha hanash aliparaki. Hutiri matapi wenha hakuwiwa utupachari.
Ukamati kurhama pulisa ya tatasip kakiyani. Nirake bahara matabiwi tu kuikana ukapacansti Vicepresidenta Ladi Camones hupasti maitarakinwa moción de vacancia uga kanan cetak pansasina Pedro Castillo Malku hancakapa irna katapatha Akiri Malkur Haksunyataki la pisti Pescatunca Camachlurin Nakawa Rejunta Parakiteina Renovación Popular Fuerza Popular Alianza para el Progreso Avanza País Somos Perú Kakik para aquí Podemos Perú Ukataipinakatha Utirichik tawin kamas lupivita ipin mocionatsti hiskasineja. Malku haksoy mayuita. Ukat hichasti pusi haip kamao sait asineja. Renovación Popular Ukataipit Kamachluriri Jorge Montoya hupasti Arsurakinwa kuna nakatil Durascano kanakasti Haniwa Pokos Karakit Chakaparuk Sasina kuna amtawinakati Consejo Directivo Ukataipit Utki Ukanaktukitha Ukamat hupasti Yakhaurutaki Maitaraki Ukachakana Akasuy Melkur Haksuy Tokitha Aruski Panyataki Chakapar politik loranyat munaptan ukas kunas chakapar loranyaw yata kanyarakitan kuna amtawinakat utik ukanakah ya kanyarakiyo hani mangkahat kuna nakas loranya karakitik ukany kamasti Peru libro kataypit kamachluriri Guido Bellido hupasti maitarakiwa Montoya hakiruha Peru saya kanagah kun hamachiliap kana ukanak yakap hanyan sasina kunat Montoya hakeh hanakasuy maikutakih wakichasinah Hupak kuspajaki kunas katukarakispan ukamas adip surakispanah ukamatapat staniwan citaha kasuy pacan kuna anatawinakas lur karaksnat ukamatapat Peru suyon chihlawinakapas ya kanyarakitano Kamachlurun tataypin pakteristi kanan charakiwa moción de vacancia kasuy malkur haksunya takisti yata harakiw sasina akasuy malkuruha Uchikamaha hucha arctaña uta taipiu hitatja kipka Pedro Castillo Perucio Malcura asesores Yanap Ilinagaparu uka kipkaraki kipka Malcu Utana yaka funcionarios Ilinagaparu yathatanywa Kallanta Paraki organización criminal yanka taipiu hitanakanwa chikancha se paspasasina Kitinagati Pedro Castillo Perucio Malcuna Pechawipana Ilinagawa Panaja Huparakawa Han askinakaw uthisasinwa arsub hatainaja ukatwa yathatanja Kallanta Paraki Mama Inirija, Mirta Vázquez, ministro de Cana, Panaja, Jupawa Arsuarakitaina. Ukakip Karaki, Mainireja, Carlos Jaico, ex secretario general de Palacio, Jupasa, Arsuarakitainao. Juparacasti, asesores y Anapirinakaja, Chiwu Gitana, Hamasan Kaphaspasa, Ukam Hamausa Silwa Arsuapatainaj. Ukakip Karaki Wahichaja, Uka Yatiaunakatja, Liberto Castillo León, Juparwa Yathata Parakini, Jupawa Daniel Salaverry, Juparusti, Petro Perú, Taipiu Hiteroja Erjamaja, Utjatayara Kisapana, Ukakip Karakiwa, Beder Camacho, Jupasti, subsecretario general del despacho presidencial, Juparusa Yathata Parakiniwa, Ukatsa Sandra Paico, asesora presidencial, Juparusa Yathata Parakiniwa. Ukatsa yaka funcionarios en la Garusa yathata Parakinewa. Akiriwa Maindiri Yatiawi. Alfonso Chavarri, ministro del Interior perteneste, Pampachawa Maitarakina Warmina Caroja, Kunatsa Pampachau Maitatainaja, yathata Panyani. Nayak pampachaw mait asiraks kun hamate yak hakto kamoit winakaw terakitainak haniw nayak warminakar hiskachanyak munkarakit Sarakiwa arsui panste akurak pachana warminakan urupam kausinisti haniwa warminakar hiskachanyataki hamuikat sasina kun hamati hupasti sarakitainawa chachana phokachiri nagapau sasina ukamata patsti sarnakanyatakisti askiwa kisirispawa hupanakatakiha ukamatwa ministro Alfonso Chavarri hupasti chakachasirakiha Nayak askiw yakarak warminakaruh akasuy pachan sukhamas ang kasuyanakans ukat askiw yakarak ukamata pats pampachawis maitarak takay hupanakaruh ukagik paraki hupasti hitakayarakiwa kun hamati makoto hakinakasti kamachluryuta ang kachakaru sarap harakitaina ukachakana María del Carmen Alba huparuhis kachaphatapatha hupanahan chakap irnakawipatha Warmi pekteri askiw pampachit apharakitanda ukahanas kinakatutikano kapachanas polisi nakahichak askiw irnakapharakiniq ukamatakir hakinakarkat hinyataki ukats hupanakaruh chatanta tarkineo Yakatoketsti hupasti kananchanirakiwa akasuy pachatakisti kunayman irnakawinakasti markachirinakaru hinyataki aski sartayataskiw sasina ukagik paraki kanancharakiwa serenos hakinakarusti yatichatani sasina ukamat kallichakanakaru mistsobhanyapataki En cuanto a la instrucción,
Akiri ati chawin aktoket sab kanyan, hakanakan kan kanyan kaptoket yati chap harakiak, ukamat kuna hanas kinakaslurap kanyo patak, ukat stakin isarenos ko panakarust, isinakapak mayik iparakinya pau, masaminik akasuy pachan. Chawarri hupasti yatiri na kampi aruski para kinwa mawaki chawina, ukat sti akiri waki chawirusti, ministra Diana Miloslavich hupasti ukachakaru puri rakinwa, ukachakan sti khanancha para kiwa mawaki chawi, barrio seguro kamsata, lurin ukachakana, kun hamati maraka chirinaka, polisianaka ukagik para kisarenos kupanakasti, chikait asiusinwa irnaka parakiniha. Kamachi no kanya uta taipiu hitano kut apkhayani ukachaka hitanha kimsakal tungka payani hakuna gampeja yausasinwa sapkarakina gamachi lurini nakaha. Ukchin kamaha patunka ya tunkani hakuna gampisti haniwa sasinwa hakwa parakitaina gamachi lurini nakaha. Ma kamacheja sumwa kanais tanyapa ukatsa turgaki patanyapa ukau chapinakati hanaskin hakataseja hal ukanakaja sasinwa Jurado Nacional de Elecciones Sata Ukata Ipina kanais tanyapataki. Kunhamati Cauchapinacati, listas de afiliados SATA, regionales Ucajipcaraqui, municipales Chiclauna Cataqueja, Akiri Camachisti, padrones SATA, Ucalo Cañataqueja, afiliados Suparacaja, registro de organizaciones políticas SATA, Ucata y Piujitanacarusti, Panacaja, Mayagua, Macuticua, Apjañapa, Sasin Huasaraki, Ucatja, Haniti Ucamacheja, Maisa, Aptea Paraquiñapau, Pokea Paraquiñapau, Sasin Sasarakiu, Pesca Uraka Sarakeri, Chinoca Paxinja, Ukurka Manau, Ukatja, Jurado Nacional de Elecciones, Ukata y Piujitatja, Macuticua Churapañapa Sasinsa, Sarakitainao, Ukchilkamaja, Ruth Luque, Kamachi Luriristi, Chatantarakitainao, Haniponi Wakajkosa Kitisasina, Ukchilkamaja Patricia Juárez, Kamachi Luriristi, Upaja Akakamachitja Arjatarakinau. Perú Marcasata Jalta Upjayani Hichaja Chile Marcaro Jalano Upjayani Pedro Castillo Perusio Malcuba Ucacha Ujitarja Hakata Siraki Gabriel Boric Hupawa Machaca Balcamaja Ucacha Ujitarja Utjatarakini Ucatza Upampi Huaquistarakina Uchicamaja Guillermo Lazo Ecuador Marcana Eri Pampisa Hupaja Haquistarakina Aruski Parakinawa Kurjama Polisa Kiriatia Wisti y Atjatasipka Kiñani. Le deseo el mejor de los éxitos. Naya haski huparu hayal trakt ukamach amanjarakt. Nayan suyu hatpach. Akiri borek hilataruh. Ukatir nakaipach. Kunatech markachirinek munkech. Ukamarakipan. Ukamabar surakina kunapachetech Chile suyuro purkana ukapachana. Pedro Castillo Malcusti. Canciller César Landa. Ukakik paraki warmimpampi. Lilia Paredes hupanakampiwa purirakina. Natakich. Aski kusarakiu akankayatach. Ukamat Chile suyuriana panyataki. Kun hematakiri masist Gabriel Boric hilatast hachir nakawi hichak katu karakinih ukamat sui pachataki apnakanyataki. Naira katasti hikisirakinwa hichamachak malku Gabriel Boric hupampi kaisa Palacio Municipal Santiago Ukachakana ukachakat pachasti arsurakiwa ukasuyusti askiwa chamachasinya paksasina ukamatha pero suyumpi chiktapkanya pataki. Twitter ukataipitsti sarakiwa marka chirinakasti hachamahit awinaka hachir nakawinaka munapheksasina ukamata kuna nakatech markanakana munaski ukanak pakanyatakiw irnakanyak sa sawkel kantaraki ukatsti ofrenda floral ukalokanyatakiste makatarakinwa kaukantech nairamalko Salvador Allende hiwata halintataki ukauharu ukatsti makauhakatanaka kebatokerusti mathabisirakinwa Ecuador suyo Guillermo Lazo Malcumpeja ukachakanste amtapharakiwa Gabinete Binacional uka inokanyataki. Y hemos definido que para Amtapharak patung kalyatungkane uro kasa vaksin mama tapi loranyatak tia hanakan ukast Cuenca Ecuador ukauhan karagispao. Guillermo Lazo hupasti sarakiwa Perú suyusti yanapas karakiu sasina Ecuador suyo Alianza del Pacífico ukataipir mantanyi patakiha. Nayah katu karakt Perú suyun yanapaip ukamat Ecuador suyo Alianza del Pacífico ukataipir mantanyi pataki ukat ukam kik paraki Mexico suyut sapkeh ukahkan kanyas karakiu ukat suya parakiao hichamarat tukusibitaki. Perú suy malkusti Chile suyuna Perú suy hakenakampi arus keparakinwa ukachakansti papataka kim satungka warangka ukhakenakawasar nakaparakiha ukanakatsti 60% ukanakasti warminaka aparakiwa
Hichur Viernes Suru, Pedro Castillo ukakik paraki tungka mayani ya kamal kunaka, ukat sakitina kate gobierno taipin irnakapki, ukakik paraki, Rey de España, Felipe VI Hupanagasti, Valparaíso ukachakaru sarapharakini, ukachakana majak malkuru utkatayanyataki. Petro Perú, ukataipi uhitatka irnakarinakaja combustible sata ukanakaja irjata taniwa, kurhamati, Rusia suyumpi, Ucrania suyumpeja aukasi winwa katasi sasina. Ukatwa angkauha suyu hitarakansa irjata urakaja utharakiniu. Ukasti, ukaba poriu. Kuna hanas kina kasawuthi, ukapachanakanja sasinwa hanais areparaki. Yathata siptakinya. Hani kusakit, hani nairana kamasti huka galonanak tanggen kamagiti. Narikak pataka soktatungkan hanukak, pataka positungka ukampi pokantay yarakrit, ukat hichast, papatakampi pokantay harakt. Ukat taxi lureñatakist hani ukusa harakit. Combustible chanina kapasti hit khatarakina, ukat Petro Perú kanan charakiwa. Orak pachanu kamasti utkaragitaina. Rusia, Ucrania mchahwipana. Petroleón chanina kapasti hit khataina ukamasi kanakambi. Esto se siente de... Akast Europa chakahat, Amerika ukakik parak Sudamerica ukachakahanakas, hani kustata harakit. Ukat hanakitinakas alhaphipan, ukat ukachanina kapahit khatay harakik. Ukamanakat kunas hit khat harakis pao. Gasol yatunka pakalkoni yatunka pescani ukatsti yatunka tunkani. Tunka payani por ciento ukaru hit khataragitaina. Ukchinka masti gasol kimsakalko tunka pusini. Tunka 15% hukaru. Ukati ajadoket Petro Perú taipiti atiasini parakinoa. GLP envasado ukatsti diesel chanina kapa. Haniu hit khataragitaindi. El diésel para transporte. Diesel ukast autonakatak, ukanaka hanira uhit hat karakit, haniu hanaskin karakit, ukats haniu kunamuit uinagasuti karakit, GLP ukah, hit hatanya patakir. Akiri yanakast, kaukaru tehal haskirih ukangas karakiu, ukamadapat markachirenakah, kusan kasip karakis pao. Lurin grifon liatunkani gasolinasti aljaskarakin, tunka sohtanich akakim sakalko tunka liatunkanero. Ukati akiri breña chakan tunka sohtanich akaliatunka tunka liatunkanero. Ukamas Miraflores chakan liatunka tunkanisti, tunka liatunkanich aka pescanero. Energía naira viceministro Pedro Gamio Amuyascarakinoa. Ma koto kuspachu ñano qerinak. Ma comisión de alto nivel sasina. Amuit apjañapatak amtanak. Ma plan acelerado. Gas apnakasiñapataki. Es urgente ir a 150.000. Aski bakisirarakio, pataka peshatunkan, utanakar poriañatak, ukats, gas natural ukanakah, autunakatekeh utjeña parakio, Panamericana Norte, Panamericana Sur ukachakanakan, ukamat chatarre ukasutjeña parakio, parque automotor ukachakanaj. Perusión kalkanakapasti pakalkotun kapayani por ciento. Ukanakasti petróleo nakat sartiri karakitainoa. Ukat hitjatkipan yakalurawinak irnakawinakas kepart karakispa. Murata marca masiraka y atia una campi saranta sipkakiyani kurhamati kipka ministro del ambiente Modesto Montoya Jupasa Hilat Kuyakaraka ampi kipka ma empresa sapayani hanicha ukawa achur karakina kipka auto sapayani ma autoja ukaja eléctrico ukama pi murata marca masinak ukatja hal ukampeja hichaja kusaja ni kunasa haniwa pachamama uragesasa kanyuchata haniti ukawa aski karaki sasinwa hupaja kanash anirakina takip urasinya juimampiwa akara kahiwasanakaja satea paraxna ukawa aski karaki ukatsa kuna han aski nakacha uthi ukapachanakanja sumpacha hiwasanakaja asipka kinyali ukatja kuna nakasa chekapan kaskaliu sasinsa hupaja kanash anirakina pe. Yatia una campi saranta sipkakiyani murata marga masiraka. Kurhamati kiasa Espinar provincia chakauhitarja Cosco Sulca Seo chakauhitarja Mais Kaibilao Tunka Payani Maraniwa Hupawa Chakara Kitain Hilat Kuyakarak Kurhamati nya Tunka Pusini Urunakajeu Ukapachanwa redes sociales sata Ukataipi Huitatwa Macha Champiwa Aruski para Kitaina Ukapachat pachuampi chakata hakata sisasirwa sapje ukama politi kurhama pulisa y atkata sipkakiñani. Wilber Wailakus komarkat pachpur ankaragitaina kupastillana au monarageja. Haili puchap hakiñataki. Pedir apoyo. Maitarak sianaptawa kasi malkur, ukakik parak yanaptawi, ministro del Interior, ukats warminaktoja ministro Huparus, ukamat yanaptap hedasp, tunka payan maran, wawajar hikiñataki, tunka pus neurunakaw chakata junjas harakej.
Wilama sinakapasti patun kapusin urun chino kapaksita kep unhap karagitay naha. Yat katap karagitay na ukat stimahan untatawa. Liknam kat karagisapana. Está desaparecida ya. Chakata karakiu nya tungka pusin urunak. Kaisa espinar markan chakarakir. Huparok irpakap karakitainaw. Han chakap kwenta ukataipit. Jordi Barrientos Pinto kamsud nirakitainaw. Ukatakiri kwenta sa tukast. Walter Inca Roca hupang karakio. Anchit pajans huparok katuntatawin hasisip karakir. Yatun kapaksinakaw katuntap karakir. Hupariat katainkam. Aruski pawinakasti kana karagitain ukat sulkirimpi aruski patipana. Walter Inca Roca katuntap karagitaina. Kaili toketsti hanin kuns karanch karagitainti. Este señor Walter. Akiri Walter Hakis Hanif hilang pehar sunyak menkarakit. Hupak sarakio. Espinar ukamarkau haru haitan sasina. Hamako nakterinakan apakatanakan nanakah yat hatap harak. Patung kapeskan uro. Sawado patung kapeskan urus. Unyha siraki hupanakaruh. Ukat akiri Hakis. Wawa harus hait harakis pan. Santa Rosa uka hatu haru. Onaktir hamo kana kapakaristi apakaragitaino katuntatampi ukama sulkirimpi. Patung kapeskan urunakan anata faksita. Sulkirina ukipasti mais karakino policía irna karinakaru. Huspach unyano kas kanya bataki ukamat sulkiristi haki sinya bataki. Que puede enviar. Hupanakahapayan ni Harakis Pausintiyat Hadrinak, Ukamataka Chakan Taktanyatak Yanat Apanya Pataki, Kunanakate Hakir Hakim Peharuskipkan, Uganakasiat Hadanya Bakisirakio, Anchit Pachans Lima Markan Hakatisirak, Sintiv Yakis Harakt, Kunhamatek Tunkapayan Maran Wawahast, Hanira Unsun Karakit. Humati sulkirwint arakisma ukamas kauking pachas ukat siat karakisma. Yatunka kimsakal ko pusi, kimsakal ko chusa kimsakal ko paya chusa uka hakhuru. Pausarakisma yat khataerakisma. Yatiaw Campi Saranta Sipkakiyani. Mata Wakoja, octavo piso Sata Altus, Utatua, Trujillo Marcanja, Jalakarakitaina. Kitipurisa Ujalur Pachana, Sasirwa Wilama Sinakapaja, Justicia Utpana Ukakip Karaki, Mutunya Utaru Histanta Tapana, Hupaja Sasirwa Bait Apkaraki. Chachapa Ukam Jalura Sapana, Sasirwa Sapri, Ukatja Hichaja, Hupasa Katunta Tauja Katasiraki, Yatkata Sipkakiyani. Kiditi hiwai karakispan hupadagisti huyanis danyap maip harakina. Wilama sinakampi ukamas Solangel Aguilar untatanakapampi. Kimsakalqeri altusat marejan karagitaina ukat hupanakaja. Onktap harakin justicia maip harakina ukamas kananchap hanyap. Kun jamas Trujillo marcan ukam han kusanagasti ut karagitaina. Patun kamayani han kustatatsti chachapau hakokanisapana sasin amuyap haragitaina. Pedro Takanga Wilama sinakaparo. Iskachawit antecedenteniu hakadas karagitaina. Nayak may tarak, justicia hut kenya pataki. Ukat siat kata ingamas, kuparak mutunyo taruh histanta parakinya pao. Yaki puta masinagasti yatiap karagitaino. Kuna bayanti han kust awirusti puris karagitaina ukana iraja. Chachawarmis hiskisip karagisapan. Pusipach kepahararust, kupakarchuk tasirakin yanap taphet sasina. Ukat kaniw na yakik, akiri sarnakanya ukanas, maakoto WhatsApp ukaut karakik, ukataipin swal kaniw kalkap harakik, istaptat akiri archuk tawinakah ukanak tukit, ukah pusipach kepaharakio, ukatakat hemaw, kupahiwata harakitainak, pampaurakiuhanak. Pedro Takangar hatiripasti yatias karakin kun jamas warmi hiwewit stumbap harakina. Ukatukanagasti pericia sukampio kanstani sasina. Hupah hausar kita inau hilana kapar, ukamat kulya kapar aptap hanya pataki, ukat hilana kapast, kuna pacete hupah hiuhan uka kaparokio purini bharakir. Tawak pas taikat inampi yat katawinagasti sart karagitaina. Ukat hupasti mamaran inyo wawai hait karagitaina. Waras marcaro hichaja purt abhanyari. Ukachakau hitarja Rosas Pampa, Koyaya Utja, Makauka, Pachana Katakiwa, Lurto Paragitaina. COVID-19 usumpi usunta tarakaru katuk apkayapatakiwa. Hichura ganja akiri yanka usumpi pikati asiwarakaja lihwa pisik haraki. Aka koyanya utanja pa maranak pulwa. Walikuswa aka yanka usumpi usunta tarakaru paragitaina. Esalud koyanya utarakaru ukakip karaki Víctor Ramos Guardia Koyanya autora garoja walikuswa yanap ahora kitaina. Aquí de koyanya uta taipiu hitanja payiri toktuina uka kipkaraki kimsiri toktuinsa walikuswa huparakaja aquí de taipiu hitanja koyiri nakaja isnakawa para kitaina o para tewa patainawa usunta tanakarusa. Pawaranka patunka marana agosto paxitua Rosas Pampa koyanya uta chakau hitanja waranka Kim Zapataka Pescatunca Hila Ukama,
COVID-19 usumpi usunta talagarua para kitaina omarapteo para kitaina. Pataka tunka ukama ikinya nakawa ampi pokata karakina. Ukatha pataka patunka ikinya nakawa ampi utarakina sumpacha usunta talagaru katuk anyataki. Ichasti akur kamaha nya ukaha harara tahpana sasinwa yonakasip karaki. Hutiri nakan inas wasitat kute apchini wasitata yang kauso akan taspa ukapachana. Waras cekata hicaja haltu apayani halalo apayani Arequipa marca cekau hitaro. Uka cekau hitarja kusaya kata puriwa independencia americana yatekanya utaja. Hicaja uka cekau hitaro yatekereka hasarja priwa secundaria yatekereka uhil pacha yatekta paraki ukatsa yang kausuta sumahar akasiwin piwa uka cekau hitarja yatekamu yatichanyaja kallante yata karaki. Kurhama polisa yatkatasip kakinyani. Aquería de Ñotag, Nahira Maranacata, geo emblemática su camwali Arequipa sulka suyo objetat, independencia americana o camsotene, Aksacha kaujitan peyatakarena caparus, Katok Hapjarakenau, Masorope, Mawakichao Taipena, secundariata yatakarena caro Katok Aseraken, tercerota, cuartota o camarakentot, Alepacha am tatanaga hanyang hauson pescato yasip hanyapatake, o Canax eucht Abjaraken, Hichurus kusa cakapir nakawirakiyo. Taken pechas aske kusa hutap harakir. Ukamat hichapa warang kapatun kapayan mara. Yadi chawis kaltata harakiyo. Kun hemati lunis uruts cakaparu yadi chawis kalyantas harakineh. Naira katas hichak yatakan yutanaka unyaki pasip karak. Ukat hunyap harak. Hani ukutuch tawinaka hutkap karakit. Warang papatak hilyatakarena secundariat. Kunaiman pachanaka na yatak abharaken. Hayu kam hansak entasip hanyapatages. Yakepurunaka yatinyutanaka parus harap haraken. Takpacha yatakan yutanakaw histarata harakih. Patun kapakalkun utanakaw hast. Alpachaw histarata harakih. Ukat kunaiman kumarayto kamtawinakas uchata harakiyo. Kunanakateh luranyak ukanakas kalakatata harakiyo. Hayat sarnakanyanak. Ukakik parak. Ukaw hanakarust hayast mantarakiyo. Ujel Arequipa Norte chaka director irepterek mait arakene hokpach auktay kanakaro. Wawanakamaru unikap hapun masasen. Konatek ma colegio privadons ma inipinyang kausun pikatuya seohan. Utanakanst, auktay kanakast aski suma unyhap harakinyapah. Ukat huwawana kapateh usun hamap chukast. Ataki uqolyan yutaruk saranyapap harakih. Yati chaw yatakawit ekterenakah yatianip harakinak alpacham tatanakah yakt asiskeo. Halyukam hanyang kausun beskato yasip hanyapatak sasen. Puno marcar independencia nacional yatekanya uta utharaki. Arunt atapta uka chekau hitana ukampeja tukteata hemunat hinat lekaraka. Hiwasanaka wakichaweja hichakuchawa no hanchis wakichaweja akan kiwa saira choque upasa akan harakiwa ukam sarapanyani.